बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी से तौसीफ़ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम हायर एजुकेशन सेक्टर के को दरपेश मसाइल के हवाले से एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मुल्क भर का हायर एजुकेशन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और बिलउमूम पब्लिक सेक्टर जो है वो मासूम तलबा के मुस्तकबिल से खेल रहा है। नाज़रीन, आज मेरे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तैयार करदा, जिसमें ये बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान का हायर एजुकेशन सेक्टर जो है उसकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तो छोड़ दें, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने भी हायर एजुकेशन को और जो तालीम थी इसको एक कारोबार की शक्ल देना शुरू कर दी है। हम आज एक यूनिवर्सिटी को लेके बैठे हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। हम इसके अगले प्रोग्राम में इस टॉपिक को मज़ीद तवील करेंगे और मुल्क भर के दीगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर भी बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम अपने क़ारीन को, अपने नाज़रीन को इस फोरम से ये बताएंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अगर जा रहे हैं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके प्रोग्राम जो हैं वो वैलिड हैं और उनकी डिग्रीज जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन जो है उनको वेरीफाई भी करता है, उनकी अटेस्ट भी करता है और वो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल भी हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है ये पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है और इसको आज से तकरीबन 2003 में जब ये बनाई गई थी तो पहले 10 सालों में इसकी रैंकिंग पाकिस्तान की 10 बड़ी जमियात में इसकी रैंकिंग का शुमार होता था। पाकिस्तान में एक अच्छा नाम था और अच्छी बेस इसको मिली थी जिसकी वजह से तलबा की और वालिदैन की एक बड़ी तादाद इस तरफ मरगूब हुई इस यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ का अब का स्टेटस क्या है ये हम अपने नाज़रीन से इसलिए शेयर करने जा रहे हैं कि ताकि जो वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से अपने मुस्तकबिल की डिग्री लेने के लिए के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें पता चले कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का इस टाइम स्टेटस क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसके वाइस चांसलर की पोस्ट खाली है। उससे दूसरा बड़ा अलमिया ये है कि वहाँ पर रजिस्ट्रार और ट्रेजरर और खजांची भी मौजूद नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पे एक एतराज़ उठाया है। उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने 10 साल के शॉर्ट टाइम में 850 कॉलेजेस को एफिलिएशन दी है और जो माहिरीन तालीम हैं वो बताते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी तादाद में कॉलेजेस को एफिलिएशन देने के पीछे उसका वाहिद और अकलौता यही एक मकसद हो सकता है कि वो पैसे गेन करना चाह रहे हैं, वो पैसे इकट्ठे करना चाह रहे हैं, वो तालीम की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल्स हैं उस पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने इसी एतराज़ के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से जारी की गई तकरीबन 3000 MS, MPhil और PhD लेवल की डिग्रीज को जो है टेस्ट करने से इनकार कर दिया है और इसके हवाले से अब वो तलबा जिन्होंने हज़ारों लाखों रुपए की फ़ीसें भरी हैं और वो फ़ीसें भरने के बाद और एक तवील दौरानिया जो है डिग्री मुकम्मल गुजारने के बाद जब अब वो डिग्री लेके हायर एजुकेशन कमीशन के पास जाते हैं तो हायर एजुकेशन कमीशन जो है उनकी डिग्री वेरीफाई नहीं कर रहा। अगर हायर एजुकेशन कमीशन उनकी डिग्री वेरीफाई नहीं कर रहा तो उनका स्टेटस ये है कि उनकी ये डिग्री वैलिड नहीं है। किसी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब के लिए, वो किसी भी दूसरे मकसद के लिए ये डिग्री इस्तेमाल नहीं कर सकते। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो इतराज़ लगाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन पे कि वहाँ पे उनकी डिग्रीज को क्यों नहीं वो वेरीफाइड या टेस्ट कर रहे, उसमें पहली मेन चीज़ ये बताई गई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से जिन इदारों को, जिन कॉलेजेस को एफिलिएशन दी गई है उनमें मुतअद्दिद कॉलेजेस ऐसे हैं जो एक एक कमरे पे मौजूद हैं और एक एक 5-5 या 7-7 मरले के घरों में वो कॉलेज बनाए गए हैं और जिनका बिल्कुल भी कोई क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करते जो एक क्लास का माहौल होता है, एक कॉलेज का माहौल होता है। उन्होंने बताया कि इनका और फिर हायर एजुकेशन कमीशन ने जो डिग्रीज तकरीबन 3000 के करीब डिग्रीज जो इस वक्त पेंडिंग हैं जिसकी वेरिफिकेशन नहीं की हो रही और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स को इसका इशू दरपेश है, उसके हवाले से जो इतराज़ात लगाए उसमें हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से इन 3000 डिग्रीज के जो बच्चे थे उनका एडमिशन क्राइटेरिया मांगा है, क्रेडिट हावर्स की डिटेल मांगी है, फैकल्टी की डिटेल मांगी है उन कॉलेजेस की जिनकी एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की और स्टूडेंट्स का बाकी रिकॉर्ड मांगा है। लेकिन अलमिया यह है
کہ یونیورسٹی آف سرگودا اپنے ان بچوں کی جن کو وہ ڈگریاں تک جاری کر چکی ہے ان کا یہ تمام ڈیٹا فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. اس سے یہ صاف اور واضح پتہ چلتا ہے کہ یونیورسٹی آف سرگودا کے پاس نہ تو اپنی ول پاور ہے اور نہ ہی مین پاور ہے, جبکہ ان کے جو افیلیٹڈ کالجز ہیں ان کالجز میں کوئی ایسا اسٹیبلش سسٹم نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اور یونیورسٹی آف سرگودا کے ساتھ شیئر کر سکیں اور وہ بتا سکیں کہ ان کے پاس اتنی فیکلٹی ہے, اتنے کلاس رومز ہیں, اتنی رجسٹریشن ہے. آج کسی ایک فورم پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سینئر آفیشلز نے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بتایا ہے کہ یونیورسٹی آف سرگودا کو جو یہ 2022 اور 23 کا اکیڈمک سیشن چل رہا ہے اس کے دورانیے کی جو ان سے رجسٹریشن مانگی گئی ہے تو یونیورسٹی آف سرگودا ناکام رہی ہے ون لسٹ پرووائڈ کرنے میں کہ ان کے پاس اس ٹائم انرول اسٹوڈنٹس کی تعداد BS لیول پہ کیا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذمہ دار بتا رہے تھے کہ یونیورسٹی آف سرگودا نے 3 مختلف ہفتوں میں 3 لسٹیں پرووائڈ کی ہیں اور اس میں وہ طلباء کی تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں, جبکہ کوئی بھی اسٹیبلش سسٹم ہوتا ہے یونیورسٹیز کا ان کے پاس سال میں یا ایڈمیشن میں ایک دفعہ رجسٹریشن لینا ہوتی ہے, اس کے بعد وہ مڈل میں کسی بھی سال کے دوران میں یا اکیڈمک سیشن کے سینٹر میں جا کے وہ بچوں کو نیا داخلہ نہیں دے سکتے. یونیورسٹی آف ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اتنے سنگین اعتراضات لگائے جانے کے بعد جو ہے وہ اب یونیورسٹی آف سرگودا کا جو سٹیٹس ہے, یونیورسٹی آف سرگودا میں زیر تعلیم بچوں کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے, وہ اس ٹائم ہوا میں معلق ہے. اور ہم اس فورم سے ان بچوں, ان کے والدین اور ایسے والدین جو آئندہ مستقبل قریب میں یونیورسٹی آف سرگودا کے افیلیٹڈ کالجز میں اپنے بچوں کو بھیجنے جا رہے ہیں ان کو یہ آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف سرگودا کی طرف سے دی جانے والی جتنی بھی افیلیشن ہیں, جتنے بھی کالجز ہیں, ان کی وہ اس کرائیٹیریا پہ فال نہیں کرتے جو ایک سٹینڈرڈ کرائیٹیریا ہے جس کے تحت یونیورسٹیز اپنے کالجز کو افیلیٹ کرتی ہیں. ان کالجز سے زیر تعلیم بھلے والدین ان کالجز کو ہزاروں لاکھوں میں فیسیں پے کرتے ہیں, لیکن ایسے کالجز جو سٹینڈرڈ کرائیٹیریا ہے اس پہ فال نہیں کرتے, ان کی طرف سے دی جانے والی ڈگریز وہ کل آنے والے ٹائم میں بچوں کے کام نہیں آ سکیں گی. تو ہم اس فورم سے ان والدین کو جو یونیورسٹی آف سرگودا اس ایریاز میں رہتے ہیں اس پروگرام سے یہ آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ وہ بالضرور نیا ایڈمیشن لینے سے پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں, اس کے اوپر ان کے افیلیٹڈ ان کی جو چارٹرڈ یونیورسٹیز ہیں اور ان یونیورسٹیز کے جو افیلیٹڈ کالجز ہیں ان کو ضرور چیک کریں. اور وہ کالجز یا وہ یونیورسٹیز جن کے اوپر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اعتراضات لگا رکھے ہیں ان میں ایڈمیشن لینے یا ان کو فیسیں بھرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کی طرف والدین اور بچوں کی طرف سے ایسی یونیورسٹیز اور کالجز کو دی جانے والی فیسوں کی ذمہ داری نہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اٹھانی ہے اور نہ ہی ہائر ایجوکیشن کمیشن اٹھائے گا. ناظرین, ہم اسی پروگرام کے اگلے تسلسل میں آپ کو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے حوالے سے بتائیں گے, ہم آپ کو بہاولپور یونیورسٹی کے حوالے سے بتائیں گے, ہم آپ کو اسلام آباد بیس یونیورسٹیز, اسلامک یونیورسٹیز اور قائد اعظم یونیورسٹیز میں درپیش طلباء کو مسائل کے حوالے سے بتائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.